Ura yuk talakara sik Yahudi nang bulubuka ala morolamikak bin maputalakarye yuk nangarye agil nun fil talye donam siltenen yobok de kyarye dek amikil tonok bisik nutamak ebupu. Agil lara tonok isok talyamuka isok el migib de kyarye aminyan winip namuk ning ate lak lelamuk. Agil arye yuk nang ate aminyan talak winip namsile nyabuka laka nyalamuka ate anangarye yobok weik aryamik ba agil el talyamik nangarye dekna weik dololamik. Agil arye Paulusap nu niryap ate dobol balam sukce weg yubwarye nyalamuk. Alafia migib weg ulerje aning nirya di sulul dece arye ulul alara anang ara elfel melibuka donnang unyakke ala arye Yesus ati diptene bebje dece arye yesulule Yesus arye yesulul yupu lake nyap masyake. Nyabuka agil arye fiya nyalamuk. Asum nirya agil arye ayubu fiya nyabra balamukce nunte dobol balamuk ate aminyan Siria talakara Paulus arye kanye boktobuk ate tamubukce agil talema noitamak ulamuk isya ate yubrobukce yupu nyabuk. Jesus Kristus el siap el migibre kiab arye nyap kene agil talema noitamak kutukuka buru bindop liam nyap kene. Nyabuk ura adibaryok agil talyamuk isya agil batakuka beyok. Amelina kil dek amik arye talyamika deyok nang arye agil fil dolamuk ura yobok dololamika deyok ning aisok buratam big ura kum kibuk ura kel bigik agunip mokning agunum kel kibik ura yuwik ubukce Paulus ap Silas ap talibuka bobiyikce anyek dolamikak deyok nang dam laka nyap nuyap tenen amutuko ninyi yupo lipsisik lamik aikdam taruk arye lipdakoka delilbik. Winibikce amutuko ninyi sik deyok nang dam abitinye nang dobuka debikce nyabik. Ayahudi jala bitinye nang arje malje wik winip marakba nuna amutuko ninyi via malje kanye bob mabatia angkunda winip namlum nyap masyarakat yu para nuna amutuko memning ati yupo bisip masyarakat aning ara nuna amutuko nang arje kumwinip tebye tonda nu noroma ninye unya banyarje sik nyap masyarakat yupo dobuka nu noroma mutuko ninyarje kumwinip tebye. Nyabik ura talye awek meknang kegebikce sik malje winirurak anyak dip nyap masyak tenebik. Utenebikce asum nyap meknang yubuk sik atalye wek mekninye babye Paulus ap Silas ap ate nyabik. Nyabik ate amutuko deyok nang arye nyabik ura Paulus ap Silas ap sik dece ongolamik butum kuliklobikce sik nong kama arye kulabuka onmek. Anang arye sik nong dece wikama arye kulabuka obekak arye abitinye nang dobuka wenena aik dongobik. Dongobik anye amutuko deyok nang arye awenena aik kalikna deyoknya ak nyabik. Anda abitinye nang ate pia mubuka kalik nulyame. Nyabik winibuka nyabika ate awenena aik kalikna deyoknya birye Paulus ap Silas ap birichake tenebukce abitinye nang dobuka afencara aikfum noitamak wilyamek aik dongobukce sik yana dana fiya fikip talebukce wek ikin yofum fotok amegak noitamak dongobukce darap dongobuk. Ura anyakuk aun megane lugunyan duk talak ubukura Paulus ap Silas ap arye kisal dobuka ala si erena ate ala morona ap mot lena ap un marek bukne awenena aik fumbisik minop arye wenebuka dongolamik ninyarye kegenmek. Winin mekbuk adibaryuk mutukululukna wikmigi barye lulukuk decharye awenena aik abelingna tuku iguga domikak babye lulukuka faklobu. Adibaryuk awenena aik fum nirya migibarye fakuka singniba anyek wenena ate dongamik ninyi nirya sikub dongamik kawatarantai tapu nirya sego. Anirya winibuko bura awenena aik kalikna deyoknye bukrobukce anyek fumbisik bubla nirya
talye kukul takna up mokbok ebuko bura anyek wenena ate donga mek nang nirya agunum bindop make tenebuka ate el farangya atonuning dobukye nabadamye obranun tenen kintinip dayo. Winibuk bukni Paulus arye anyibete wegyubo de charye nyabo. An olrana batak liame nun nirya aun mabe baitam kumbindop mabatia. Nyabuk ura awenena aik kalikna deyok nye birye. Weisa boya lume. Nyabuk che Paulusap Silasap siktik marigak nutamak bigbigaboka biyuk che ililate el nong nirya sirim talebuk che sikdam tukwak dak sakoka debuk. Winibuk che aminyan talak el che sik wenena aik fumbisik arye sik dobuka burutam bobiyuk che asib deyuk. Anango angkunche unyap nurume. Na yata gurip tenye de che arje ala arje lep nuturo. Nyabuka asib deyuk ura sik tamubuka nyabrek. Anda nun deyok nye Yesus diba tenep minyobora liep nam kelcha. Yesus ate dip tenep minyobora ara anap anaik nega umunyini nyap liep nam selcha. Nyabrek obura sik bitinye nangarye anyap elaik nega ulamik ninye nirya ap ate. Yesus arye nun malye wone nyap ning kum kebrep selerye yesulule. Nyabuka Yesus telep yupo feterebrek. Ayupo laka nyabrek ura aluku nyanuk awenena aik kalikna deyok nye birye adibaryok sik dobuka sik suse mek liguka kwetebuk. Winebuk ura adibaryok elap el mapo silip niryap diba tenebik ura mek dongobrek. Mek dongobrek ura awenena aik kalikna deyok nye birye elai kobrop fumbisik abitinye nang bobiyuk che sik dina arebuk. Tonda sik nirya ala diba tenebika ate elap elaik nega ulamik kile sala ap via kanye debi. Bereku kobura anyek domika deyok nangarye awenena aik kalikna deyok nye dam yupo nyalbinu yak tenen sik melinangak yupo nyap debi kura laka nyalbik. Angkun yupo nyalbi lulume. Abitinye nang lobuka batak lulume. Nyap nululume. Nyabika ate awenena aik kalikna deyok nye birye Paulus ate nyabok. Anango anyek domika deyok nang arje. Abitinye nang lobdip lulume. Nyap maniakate angkun talye dabindop rume. Talye kanye debuka tunimabuka binamar rume. Nyabok ura Paulus arye amutuko deyok nang sik melina nang arye yupo laka nyalyan mek nang ate nyabok. Kume nun betenye nang ara talye nang kume Roma mutuko wik deyok nang arye sik yupo nyabref sika de cherye Roma mutuko ninye atonun nang kip sikate sikda Roma ninye ururake tenesenyake nunda Roma mutuko nang unyambuk ne sik anang arye amalye winip marum de cherye wenep nam siabe kum nyapsik. Sikke yuk ninye din masigak talye kamarye opsikke nundo buka wenena ikfum tapi ko buka dong opsike. Wenira sikke talye tunima buka anang duknu buka dop kotep namap tenep masiakara kume ara kumunip manto sik anang aryuk yagerye ninye din masikak laka lobrip nam siake atia. Paulus arye nyabok ura akekep mek nang melinang arye anya sik deyok nang ate binuka laka nyabik ura sik deyok nang ara se Paulusap Silasap ara sik Roma nang ulam rake. Bukne nunche nyap deip maba arye anang wenebuka kamarye kulabuka opmongwe ate sik Roma mutuko wekninye deyok nang arye nunte wenebuka opnam siak do tenen ilil via wek ubuk. Filipi mutuko deyok nang ilil ubuk ate awenena aik yan mekche Paulusap Silasap ate yupo mulil yaikche nyabek. Se nun malyub mabe. Nyabuka awenena aik fum tamarye burutam bobiyik akarye sik aik dolamik nutamak batakuka yukak bindop tringe tenen Paulusap Silasap ate. Min pola yukak biru rume. Nyap debik.
morobik ba Paulus ap Silas ap awanena aik fum tamarye buru agunum birikop ura Lidia aik birik. Lidia aik arye sigap amutuko diba tenebuka duwit atau sik ulamik nangap bulubuka wek megura sik telep yupo nyabrika decarye awek mek nangate talema kwa debrik. Winibrik ura sigap yuk nangap amutuko batauka yuk mutuko birik.